الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هاسوني غيا خارة ورّا آداء إفيتس إسلاميس ورّا آداء إفيتي وجه إسلامي ورّا سن إلالة ورّا قبروت ربي تي خقبروت آدان تهين سن إلالة ورّا آداء إسا إفي وجه إسلاميس سن دبته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا ور ربي تأمنتن إسلمنا خيس إسلام ما خيس سينا حالة شفتا تنيني جي ور آداء إفيتيس إسلاميسي آداء إفيتي وجي قلبي ساتي وجي إسلامي وركسيت إلالة إسلام ما قام قوتون فدا جئ ربين كينيا قام قوتون فدا جيشون قلبين إسلام ونيتي حالا أمل إفيهن إسلامي سيني تانان إداتي چناتوكون ربتي أمنتي غم خانين قام قلبي دان قام قوتون ربتي فين كنيني جيشو يوكس تاتي يونيف آداتيتس إسلامي سوبات آداني قبدا آدان حالا عمل خيخنا حالا عمل خيخنا يو إسلامي سوبات هنگا تكون إسلامويتيتي هنگا تكون سراها في إداءتي جيچو تا دبجا قبد قلبين إسلامويتيتي آدان إسلامو بات تانان هنگا تكو قرآن نابي خايت أمانيتين جرا هنگا تكو نابي كتا جچو خيتي إدا قام قوتو دان اتف كنتي ربي غنا قرآن ربي غنا إسلام ماتنا بكا اتنفلتين قبداتي harka hanga tokkotti kenniteet hanga tokko didde si jetti lubbuun. Barsiisaa, barataa, hawaasa naannoon 12 Oromiyaa warri afaan kana dhageessan muslimtootaan baana warri aadaa teetis islaameessite akka qalbii tee islaameessitetti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Isinii wajjin haasa'uu barbaadaa jaalalle rabbiin keenya kiyye. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا ور ربي أمنتن إسلام ما خيس سينا قام هندان حال شفتاتنين غمنان إسلام ما سيبيخا آدات يناب بكتا متي إسلام ما نابيخا آدان تياس نوجين إسلامويته hanga tokkoon islaamee hanga tokkoon irraan hafne laa Allahu akbar an hundaanin islaamee asii achiin siin naabeeka asii achiin naabbeekatan juu rabbii kiyyaan islaamummaan akkanan juu amantii tiyyaan akkanan juu hundaanin islaamee yoo jette hoo wajji haasoyna rabbiin kee akkas jee siyaame he warri gabroota aadaan tahin ha gabroota rabbii taatan haasawni kiyyeessin laallata. Aadaan gabrani qabdi yoo jette gabrani qabdi. Ta'iisa Abduddiinaar gabrichi qarshii, gabrichi doolaaraa, gabrichi riyaalaa hongayee jira jee. Edaanuu kanaa isin gabroota aadaati moo gabroota rabbiiti? warri gabroota rabbii taatan ha gabroota aadaan tahin irra deebi'ee ammas assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu
أحبكم في الله ربي في جتشان سنجالة دا سنين بانا خوتا قرآن رقيفنا كلام ربي خينيا قام قوتون إسلام وادا جتشون كن أتي آداني قبدا آدان تيتي سوجين إسلام ويتججو برتا في برسيسا في حواسا هوغنا في قامني موتما هندي غيزن ورّي آدان تيّا نوجي إسلام ويتجرتي ربي نابي خجتن إسنين بانا ربين كيزن كيجي إسلام ما قام قوتون سينا آجي أسي أچي آدان نابيخ أسي أچي إسلام ما نابيخ مچ أواني ربي دو يفتر راچي خاتن قبر ورجتن إسني وجي ناسوا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين يومو هنگتوكو إسلام ما نابيخ آجت أگرته هنگتوكو إسلام ما نابيخ هنگتوكو ربي خيان نابيخ يو خجتو تاتي سيغالي يو كت خجتو تاتي hanga tokko rabbii khiyyaan naa beeka hanga tokko islaamummaan naa beeka yoo kajettu taate edaa ati rabbii kee kana hanga tokkoon ittiif kenniteeti hanga tokkoon ittiif kennuu dhabdi waliigalatti duraan irra waliin taane jechuu wayii sirraa fi atiif quban qabdu hanga tokko ittiif kenniteeti hanga tokkoon ittiif kennuu dhabdi سيمتي دبيجي بكت سيمتي دبيجي أجرتي أنا كسنجون مجيتي أتنجيني دبينا كسجو ديمتي أمرها توبت إفردي بيوانين سيغا دخان إفغافت مينا نرقيفت هنگا توكو شريعة سيبيغا هنگا توكو عادات سيبيغا أتي عاداتي أرومما سيبيغمو إسلام سيبيخ هاي أمو تكون هاتوري عاداتي أرومما سيبيخ أمو إسلام سيبيخ أجت خران الدمك أرومما نابيخ يوجدتي إذا هنگتو كمالي هنگتو كواتي قرآن خانا إسلام خانا دين إسلام خانا ربي خيخانا هركا قوتون اتفين كن جماشا وادا جيكواتي ربي خيخنا بكتي في دندين قبدا أسناب بكتانا راد أبدو بكجتون قبدا قرآن ربي غن إسلام ماتنا بكتنا راد أبدو أسي أچي ناب بكتاهي جتشوني جتون قبدا هنقبتو أكفت قوتمت إسلامو يتغاتي أكفنا رقيفت حديثة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكيان المرء مع من أحب يوم القيامة قربان ديرتيشي نما جالتي وجين تهاد يوم القيامة جيجان نما جالتي وجي خافمتا حكمي نما جالتي قبدا في الآخرة أكست نما ربين قياما وجسي خاصو تاو يو بيغو فيتي اينيو فيتا اتي اسيت غافا دنيا رجل تخان اكا سيغلتيان حديثني صحيح ابيكر نما ربين قياما وجسي خاصو اما يادت كافر غوسا اكامي بني آدم كان خيسا غوسا اكامي وجي ربين فولسا سيغيسو فيتاتي اتيادي غادبين قلدين تاتو نبين كينيا الرجل على دين خليله قربان دين جالالو إسارتها فلينظر أحدكم من يخالل حالالو تكون كيسا نما جالالو قدتو أمو مهدبا فتوجيان إنيو جالتها نمني صحابة في نبين تين قوتون إسلام ما ونن تين قوتون كافرة آدان كنمالي جرو قوتون جاهلية نما ربي وجس خاصو تاو إرامريات nama wajji khaafamu barbaaddu irraa mari'adhu callisuun hin taatu gurbaan nama jaalate wajji kha'aa eega jaan nama rabbii wajji si khaasuu taa'u ammumatti dabaafadhu kana boo jaalatuun kun uffata haala xabiyaa dalagaa isaa
nama lafarra jiru guutuu isaa itti bobbaye. Gurbaan nama jaalatee wajji kaafama jennaan haadhaa baluutii fi abbaa baluu taatus aadaa jaahiliyyaa taatus kaafirticha abaluu taatus kaafirtitti abaluu taatus Oromoo taatus warra lafarra jiru kanarraa faranjii taatus abbaa keetii fi haatee taatus nama rabbiin qiyaamaa wajjisi kaasuu feet se wajjisi kaasu beekuu yoo feete nama jaalattu dalaalladhu nama jaalattee wajjisi kaasaa sahabaa fi nabiin jaaladha. Nama rabbi beekuun jaaladha. Akka rabbiin hunda caalutti namni rabbi beeku hunda naa caala jaalatu keessatti. Akka rabbiin hunda caalutti namni rabbi beeku hunda naa caala wajji ka'uu keessatti. Adda baafadhu gaa hin dogongorin ammayyi. Nama jaalattee wajji kaafamtaa kana adda baafadhu. Haaya. Hadisnitti aanu kasadaffaadha. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Namni ummata tokkotti fakkaate. Ummatuma sanirraahi. Rawaahu Ahmadu hadisa. وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رحمه الله. نمني أمة تكف فكاته أمة مثل الراهي جاماجا نمني كافر فكاته اتفاقات من اسم شرط يدل على العموم. أجرت نمني أمة تكف فكاته أفتان اتفاقاتو namni ummata tokko fakkaate jechaan itti fakkaattu namni ummata tokko fakkaate uffataa fi dibataa fi afataa fi bobbaa galaa aadaa namni ummata tokko fakkaate keessatti dabaafadhu. Gabroota aadaatii miti gabroota rabbittiin haasa'u jira. Warri gabroota rabbii taatan obboleeyyan kiyya ha gabroota aadaan ta'in amaanaa rabbiitiin isiniin gahaatii namaan gahaa walii dabarsa. Rabbii keeysan sodaadha. Qaamaa qalbiidhaan amaanaa rabbii keeysan irraa fudha. Nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam akkije man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Rawaahu Ahmadu wasaxxahahu Shaykhu Albaanii fi Irwaa'i Ilgaliil. Namni ummata tokko fakkaate ummatuma sanirraa hija'ama. Namni kaafira fakkaate kaafira. Aadaa jaahiliyya fakkaate jaahiliyyaadha. Hundi sahaabaa fi nabi malee muslimtoota malee hajiru guutuun isaa maal ja'ama? Jaahiliyyaadha. Aadaa wahyayni malee jirtu millaan wahyayni malee jirtu kufriidha. Allahu akbar. Qalbii si haa geessu amaana rabbii keeti. Millaan islaamummaa malee jirtu guutuun kufriidha. Aadaan islaamummaa malee jirtu guutuun si jaahiliyyaadha. Warra gabroota aadaan tahini gabroota rabbii isaanii tahanii kanattiin haasa'u jira. Hogguu gabricha jaahiliyyaatii fi gabricha aadaa taate kitaatu nan baanuu ji'ina qabadhu. Naamiti ka inni itti himu kun ji yoommoo ati gabricha rabbii taate rabbii jechaan si jaaladhaa sittiin himaa uhibbukum fillah taalaw hoottaa gama rabbii keeysanii amaanaa rabbiitiin adda isinii baasa. Isin tun wallaahi amaanaa isinitti haa taatu ha gurra kee dhageessise ha shari'aa rabbii keetii dasii baase kana du. Maal hajuu hadiisa kana keessa Sheikhul Islaam rahimahullah hadiisni kun inumaatu bakka gariffaa yoo taate malee namni kaafira fakkaate kaafiree jechuudha kennaji. Irra adnaa irra dalaalaan isaa irra xiqqoo yoo fassaruu feete kaafira fakkaatuun haraamitti fassarama je. Jaalatee aadaa kaafiraatiin fedha aadaa jaahiliyyaa. Aadaan jaahiliyyaa waan islaamummaa malee jiru. Aadaa jaahiliyyaa tana ni fedha jette taanaan numa'uu kafarte. Numa fedhuun baanaa bara. Yoo hin fedhu jechuu baatte rabbi sin dhiisu. Aadaa jaahiliyyaadhaa hin fedhu yoo jechuu baatte rabbiin sin dhiisu. Aadaan jaahiliyyaadhaa waan islaamummaa malee jiru yaa waylaka goda seentu laalladhu. Hayaboo. Akkana irratti deebi'ee maanaa hadiisa kanaa gizee fassaran gurbaan nama namni
ummata tokko fakkaate ummatuma sanirraahi je itti fakkaatuun kun uffataan aadaa jaahiliyyatti hin fakkaatina, dalagaan aadaa jaahiliyyatti hin fakkaatina, nyaataan aadaa jaahiliyyatti hin fakkaatina. Nyaata akkanaan rakkanaan fedha, waan akkanattiin dhuguu fedha, waan akkanaatiin nyaatuu fedha, waan akkanaatiin uffatuu fedha, guyyaa akkanaatiin dalaguu fedha, guyyaa akkanaatiin ta'uu fedha, ayyaana akkanaatiin fedha, aadaa akkanaatiin fedha. Waan islaamummaa malee jiru guutuun aadaadha. Aadaa jaahiliyyaa jedhamti. Quraana irra jira suuraa Maa'idaa. Wanni millaa islaamummaa malee jiru guutuun kufrii jedhama. Waman yabtaghi ghayra al-islaami adillaan. Aadaan islaamummaa malee jirtu guutuun jaahiliyyaa jedhamti. Afa hukma al-jaahiliyyati yabghuuna adillaan. Hayyee mee akkam taata haya? Millaan islaamummaa malee jirtu guutuun kufri. Afa ghayra diini al-islaami yabghuun. أفغير الإسلام أفغير دين الإسلام يبغون كفري ده ملان إسلام ما ملاجر توندي آدان آدا إسلام ما ملاجر توس جاهلية أفحكم الجاهلية يبغون قرآن لجوتو آل عمران سورة مائدة أكن الرأس دي بيخوغ حديث نبي فسرود دي بنغاما من تشبه بقوم حديث نقول ناف تبي ختنافين ردي بيوجرا قوادوتي قبضو سموتي من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل هي أو كما قال رحمه الله دغاسات سنجي نمني أمة تكف فكاتي أمة مسن الراهي جاما حكمي أمة سني قبدا جاهلية كفري أني كافر فكات دي كفرون فد بريفنا جاهليات بريفت جاهلياتهم فد أني أمة ربين هنجالن كافر فكات دي ربين إساني وجنا خاصو هم فد وجي أمو مرة أن قبرتش آداتي متي قبرتش ربي تنمجي أمو مرة أن آدان قبا آدان تي ينوجي إسلامويتي آدان تي إسلام ما دا ربي نابيخا قرآن حديثا نابيخا جي أمو مرة حركة قرب دويفتتي حركة قوام بفتة وخاني قويا سجيسو قويا ملك الموت ستير سيمسيسوف تأه خيسار ربي قام فتو خيسار ربي صدات دبولي سخي جولتين برسيسا برتا إسلام مسلم توتا نانو هندا أكسد دبا فدا هيه رغان أفرفادا قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الاستفهام للإنكار سيسين آدا برينتماتي آدا واللالاتي بربادني هم بربادنا آدا واللالاتا جئ ربي الحمد لله رب العالمين قرآن بوسدو آدان تي سيوجي إسلاموي تي سيوجي إسلامه بات تانان آدا جاهلية جامبي هنگا تكو ربي نابي غاني إسلاموي تي هنگا تكو إسلام ماس مالي آدا سيبي خا شريعة جد كستاتواتي حركة تكو مولفتي حركة تكو دوي فتي نجت ربي نكس هنجين يو كس جوباتي هند إسلام ماس سيبي خا هند خيتين إسلاموي تي كستانان ورّا هند ساتين إسلامي تناسا وإيغريفو قبروتا ربي ورّتي خا قبروتا آدان تين أن قبريتش آداتي متي أن قبريتش ربي تيجي حركة خيني لا ربي ولكني حركة يا ربي خي رغانا تي أن قبريتش خيتي مالي قبريتش آداتي متيجين سيكي بلا سيهاكي بلو أكا غاري تتفكني دوب أكي جي ربي قرآن رد يا أفا حكم الجاهلية يبغون سإسان آدا برينتماتي آدا واللالاتي آدا جاهلياتي بربادني هم بربادنا آدا جاهليادا جئيبر هاي مال جامع آدان جاهليادا مرتين إسا مرتين آدا جاهليادا إني خمال جامع يو سينجي
namni waan jaalatee wajjiin ka'a. Kanaaf inni kun hukumii keessatti dhalaan warra jaahiliyyaadhaa ta warra aadaa haraami fuudhuun ta warra amantii kitaaba waan hin jijjiiriniin yoo kitaaba dalagan ta warra Iyyesuus tana fuudhuu dhalaa isaanii halaali. Foon isaanii halaali. Ta warra aadaa jaahiliyyaa ta waaqeeffataa intala isaanii fuudhuun haraami. Foon isaanii nyaatuunis haraami. Waan itti irkatu qabuuf inni kun warra Iyyesuus maqaa dhawatu kun aadaadhaa kun abbaa kaayee waan hin qabneefiyyan. Walaa tankihul mushrikaati ragaan quraana. Hayyee suuraa Baqaraa asirra deemteeti kana hogguu akkasi beekuu feeti. Hukumiin jaahiliyyaa hukumiin aadaa haraamtun akkamiin laalamtii jechuu dabaafatuu hogguu feeti. Warra aadaa kanaa irra badaadha hukumii shari'aatti. Warra Iyyesuus geetaanoo kammiluut dhageessa. Warra akkas ju'u sadirra warra waaqa gurraacha garaa garbaa ju'u kanaatu shari'atti irra jibbama. Walaa tankihul mushrikaati ayata juut adilla. Siigaltee اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب آية جوت أدلة. ولا تنكحوا المشركات آية جولما ولفدي أدو البيان. هيه irrachi dabri waaqa gurraacha garaa garbaa jechuun kun alaabaan tun amantii. Hooggansa mootummaa odoon ta'in amantiidha. Gurraachi gubbarraa kun faajjii mallattoo qalama waaqaati siin ja'a. Nuti rabbiin gurraacha garaa garbaa hin jennu. Gaafii barsiisaa barataadha. Gurraacha garaa garbaa akka ta'e eenyu qoratee irra gahee eenyuun nuun gahe. Barnoota sammuun teenya fudhatu qabdi. Eenyu tolbayee qoratee fidee taakka. Kalammaffaadha. Barnoota gadaa kana guututti abbaan boce eegalee jalqabee eenyu inni moo dhalootumaatu dhalootarraa dhaalaa dhufe. Abbaan dura eegale eenyu? Abbaa dura eegale yoo qabaate abbaan sunis harraa dhalate qaba. Abbaan dura eegale abbaa irraa dhalate qabu sun abbaa isaarraa edaa aadaan dhaalini nuffidee ji'iin. Yoommoo asumaani hanga dhala ilma namaa dhumatti achi deemaa taate dhalti namaa dhumtisiidhaa nabiyyi. Nabiyyumaatu gaafa lafaa ka'u ijoollee daa'ima hogguu ol kaatu marga qabadhuu lafaa ka'ii shirkii tana biyya barsiisee jiin. Barnoota gadaa eenyu boce ji gaafii. Akkanumatti dhalti dhaalaa akkanuma dhaalamaa dhufe hoggaa siin jee dhalti namaa tun bakkatti dhumtu qabdi. Nabiyyi irra dhumti. Nabiyyumaatu shirkii biyya barsiise. Waaqa gurraacha garaa garbaa jechuu laa ilaaha illallah. Nabiyyumaatu akkana biyya barsiisee jiin tokko. Gurraacha garaa garbaa ta'uu qorataa kamiitu itti dhaqqabee dhaqee laalee dhufee. Abbaan waan kana irra ga'een jiru. Barnoota kana hoo abbaan nuu boce hin jiru. Yoo abbaan jiraate abbaan sun abbaa irraa dhalate qaba.
aadaa abbaa isaa dhiiseet aadaa biroo hophannuu uume ji'iin yoommoo abbumaa'uu hin qabuu taate edaayisiin aadaa abbaa taateetu hin beekamne jiin gaafii sirraa'uu qabu kun sadeen. Alaabaan Oromiyaadha seera hooggansaati bareedduudha. Gubbaan gurraacha gabrummaa janiin hatti aanu diimaa dhiiga buufteeti laffaatee aarsaa kafaltee hatti aanuun bilisummaa akkasii itti baataa carraaqii abbaa laffa'ee itti baha jechuu kun yaada sirriiti. Alaabaan Oromiyaa alaabaa sirriidhaati. Alaabaan abbaa gadaa ammoo alaabaa amantiiti. Waaqa gurraacha garaa garbaatiin hoogganamaa kanaan masakamta jechu. Kaayoo mootummaa odoon tahin kaayoo amantiiti. Alaabaan Oromiyaa kaayoo hooggansaati bareeddu. Alaabaan abbaa gadaa alaabaa amantiiti. Waaqa gurraacha garaa garbatti amanuu ja. Hayyee akka naannoo Oromiyaa guututti 12 hundi isaa eenyuun hoogganama? Naannoon 12 tun alaabaa abbaa gadaa kana jala jiraatti. Kalara uffata aadaadha bifa adda addaa haa qabaatu malee waaqa gurraacha garaa garbaa hajuu kana jala jiraata. Rabbiin gurraacha garaa garbaa hin jennu Allahu akbar. Hin kafarru rabbitti. Akkasitti hubadhu. Maqaa sabaatiin amantii si qabsiisuu tahuu isaa adda si ba'ee jiramma. Uffanni aadaa naannoo isaatiin wal dhabee alaabaa abbaa gadaatiin deema hoogganama masakama. Faajjiin abbaa gadaa gubbaan gurraachi kun waaqa gurraacha garaa garbaa jechu. Asirratti ni godhata. Akka naannoo biyya garitti harkarratti, akka naannoo biyya garitti asirratti akka fedhetti haa godhatu. Uffanni aadaa guutuun alaabaa abbaa gadaa jala jira. Akka naannoo 12tti haa wal dhabu. Alaabaa waaqa gurraacha garaa garbaa ju'u kanaani masakama. Lallal kanaani masakama. Kanaan hoogganama. Edaa waaqa gurraacha garaa garbatti amanna jechuu alaamaa saniiti. Kanaan maal jettamma? Kitaabni kiyyu kunolaa kitaabni as jira. Arra kitaaba irraa inni isin qaraa isaa yoo feetanii. Kana. Agartee kitaabni kana laal. القواعد والضوابط عند من القيم أكنا جا هيا خنا راي نسني مقارنة كتاب راي نسن كراي سودي ما بر أكجي رحمه الله المديرة تبر أكجي وان جبرما علامة إسيدا وان جبرموسن نمني بيخا جالته خايته كافرة يو توبته يوخان نجيفما الله أكبر كتاب خانا قب أتوقع قبدا أكا يسوس جيتا نوي وان غرسيسوسان نبيتامي مسكالا أسر غررافتون أكا جيروت ملكتا وان جبرموتي alaabaan gurraachi gubbarraa kun waaqa gurraacha garaa garbaa hajuu kunis milikkata waan gabbaramuuti. Milikkata waaqaati. Gurraachi gubbarraa alaabaan kun ka gurraachi gubbarraa harkarrattis haa ta'u xarafa irratti bakkuma ta'ettu haa ta'u uffata aadaarra ka jiru alaabaa abbaa gadaarra ka jiru uffata aadaarra ka jiru alaabaa abbaa gadaarra ka jiru milikkata waaqaati. Gurraachi milikkata waaqaati. Wanni asirra gararra'u masqalli milikkata waan gabbaramuuti. Ka milikkata waaqaatis milikkata waan gabbaramuuti. Ka asirra gararra'u
masqallinis milikkata waan gabbaramuuti. Lakchuutu milikkata waan gabbaramuuti. Namni milikkata waan gabbaramuu kana jaalatee uffate kaafira nijjeefamaa yoo tawbatuu baate hajuu kitaabaan siibane kana qaba. Ati wayii quba qabda. Maqaa aadaatiin, maqaa sabaatiin, maqaa oromummaatiin amantii si qabsiisu jiranii quban qabdu kaati. Uffanni aadaa alaabaa abbaa gadaa jala jira. Siigaltee haa akka naannoo wal dhabu alaabaan abbaa gadaa gurraachi gubbaa sifa akkaataa waaqaati. Gurraacha garaa garbaa janii sifa waaqaati. Aboo rabbiin gurraacha garaa garbaan jennu subhaanallah. Nuti islaamni salaata keessatti subhaanallah jenne. Hin jennu kana jechuu bar subhaanallah jechuun kun. Ehey nuti muslimni rabbiin gurraacha garaa garbaa hin jennu adilla. Subhaanallah waan siin hin mallerraa hin si qulqulleeysa. Gurraacha garaa garbaa rabbiin hin jennu jechuu hiikkaan isaa. Shari'aa adda baafadha. Amantii teessan adda baafadha. Gurraacha garaa garbaa hin jennu rabbiin jechuu irratti ragaan adillaan. Subhaanallah sujuuda keessatti. Subhaanallah jilba keessatti. Subhaanallah gizee rabbi zakkaru. Nuti amantii teenya keessatti akka alaabaa abbaa gadaa sanitti rabbii yaamuun dhoorkaadha. Ragaan subhaanallah jechuu kanaatu adillaadha. Ahaa maal jechuu hiikkaan subhaanallah juugun waan hin mallerraan waan siin hin mallerraa hin si qulqulleessa. Akka rabbiin hin malle rabbiin hin jennu. Gurraacha garaa garbaa rabbiin hin jennu. Ragaan subhaanallah jechu uffata kanaa fi waan kana wahuma isaan rabbiin akkana janiifiin jibbee. Allahu akbar. Wahuma isaan rabbiin akkana janiifiin jibbee. Kudha lamaan naannoo hundi kana jala jiraa. Barumsa sammuu ni qabdaami. Baandiraa takka jala wanni jiru saniin masakamuu ni beeytami. Alaabaan milikkata Haji rabbiin akkanaan jaa yoo jette malee maaltu si hafe. Qalamni huccuudhaa haa wal dhabuu malee tabbaa gadaa waliin dhabdu. Akka naannoo 12tti. Akkasitti dabaafadhu. Odoon beeyne kafuru jirta adda baafadhu. Asirratti deemee wantoonni tashabbuhini keessa dhoorkaa ta'an 5 jira. Gaafii waan jaahiliyyaadhaa san fixeetiin jiraami fixe. Aadaan islaamummaa malee jirtu guutuun jaahiliyyaa afa hukuma jaahiliyyati. Millaan islaamummaa malee jirtu guutuun kufri. Waman yabtaghi ghayra al-islaami. Akkasitti kana lamaan qabadhu ija lamaan iddoo kaayadhu. Warra aadaasaa islaameysatti naasa'u jira. An hanga tokkoon islaameetiin hanga tokkoon hin islaamayn yoo jette malee. Hanga tokko naaf beekata. Hanga tokko rabbiin naa beeka. Eessatti adda fudhattanii. Edaanuu rabbii kee kana qaama guutuun ittiif hin kennine ati. Hanga as duraa islaama ibseetee mi'atu. Muslima ibseetee mi'atu qaama guutuudhaan duraan akkasitti ammarraa haaraa akka ta'u badhu. Aadaa jechuun haala amala nama dhumeeti. Haala amala abbaa kiyyaati. Haala amala abbaa kiyyaati jee rabbii guddaan dhabu. Allahu akbar. Haala amala ayyootiyaati abbaa kiyyaati kanaa jee rabbiin dhabu. Yoo kanaa jettee rabbi dhabuu baatte aadaan teessi wajji islaamoyte gaa islaamoyte jirti. Haaluma amala kiyya kaniin qabu kanaan naaf aadaadha. Na wajji islaamoyne jirra. Wantoonni tashabbuhini fakkaatuun keessa dhoorkaa ta'an 5 kitaaba kana qabaa. Laal gaggabaabseetiin isiniima waa xiqquma naafadha. Kitaaba kana qaba. Tashabbuhini fakkaatuun waa 5 keessa dhoorkaa. Kaduraa kufri fakkaatuun dhoorkaadha. Yaa ayyuhalladhiina aamanuu laa tatawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim. Yaa warra rabbitti amantan ummata rabbiin itti dallanen jaalatinaa wajjii isin kaasaa jeejan. Akka rabbiin ummata sanii wajjii isin hin kaafne kaafiran jaalatinaadha.
مالي في حكمان دور كاداجن خوني في فو دررمي ربي ساتي والدبي دررا إساتي سدبرا في فو مسمرا ولا لجرا درران إسا أكستين دبري في جيج هيه هيا بو اتيان سمس أكسما أغرتي هيا حيوان فكاتون دور كادا افتراس سبعي جي حديث نقان حيوان فكاتو وني دور كاتف ولقد كرمنا بني آدم كان خبنية جرية جربين نزول عن المكانة والرفعة صدركار را قبودة جامع تنافجيشة دور كمتي جان مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام لمجي خصدف فادا وني اتفاقاتون دور كا شيطانا إن الشيطان يأكل بشمالي شيطان بتانياتا بتانياتنا حديث جواد الله نواوي شري مسلم وان دلقا شيطانا جان اتفاقاتون دور كمادا هيا خافرف فادا أعرابي ورتيفتو بادية فقاتون دور كاديان الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لا يغلبنكم الأعراب حديث جواد الله وان بكم سساني تكاته في ولا لا قدتني ورا ولا لا قدتو خنت فكاتني أفر هاي مالي ديرو بوان قد أنت فكاتني جتشو دهيك كان إساجاني بر خطابة خنا قبلا القاعدة دا إسيني في موفين تا قاعدة غنان إسيني بندو هاول جل قفتو خشنف فادا ديرتي تلاتين فكاتين تلان ديرتين فكاتيني لعنة جي نبي محمد أباره ديرت تلا فكاتو تلا ديرت فكاتو جي مالي وني خندور كاتيف جنان تقليب للخلقة فطرة ميشا ربين أكا اتي أمر ميشا ربي ججيرو جاما تناف جيچا ديرات الله ولي فقاتون دور كاته نمو مسمر سا قبته ابو بيغلو جچو مسمر سا ابو بي قبته ابو بيغلو جچو اسر ديب ايغا سنيفين بنا ايغان سنيفين بنا جي قايدان وانتوتا شنن كن خيسا ولي قبتو جن قايداتن خولي قبت توكما اگرته الشريعة جاءت بالمنع من التشبه بالكفار والحيوانات لما والشياطين سدي والنساء أفر والأعراب شن وكل أطفي وكل ناقص خناولي قبطة يلان لا تتشبه بكل ناقص وان إروتي وان سيغدي هندتهم فكاتني أكنيشون أولو الهمة ختام نكون هيبو حمله نما بريچو وان سيغدتين فكاتين ابان المايوجي هنگ بريدو گرته وان درين اكيسيني امنتتس وان درين اكيسيني آدان اسلام ما ملي جرتو غوتون جاهلية وان غطانتي صفت نمت فوتوت خوال وجي فوتو قات الارمي رخغدت وان گجرا تيك توك را لالا اولتو واني دليتو صاحب خيتك قبي دلقات هيتك قبي لا تتشبه بكل ناقص وان إرنا قبا وان سيغدي خانت فكاتيني اها قدنا نوفة دين اسلام اقول سمو قد سيچو ولو الهمة حمله چم سيچو اكنا ترى برمي واشن فكاتون دور كادا يجمعه النهي عن التشبه بكل ناقص هنو خطابان سنگر سے قبطاكا أدلان درة دبرتسون أدلة شنيني مي هيبو نوتي غبروتا عاداتي متي غبروتا إسلامو غبروتا ربيتي غبروتا دير ربيتي غبروتا إسلامو ماتي نوجي إسلامو يتي عادانتيا نوجي إسلامو يتي حالا عمل لغيا برسيسان جيچوني دندا أبان سيرا جيچو دندا آدان تيا نوجي إسلامويته جرتي هوغنا في هوغنا من حواسني بيا نوجي آدان تيا إسلامويته جرتي ندندا
وركز دنديسن هندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.